Muchísimas gracias por la invitación y vamos a hacer una traducción más al hilo. Thank you very much, and the way in which this is going to operate, it'll be a more fluid translation. Sabíamos en Venezuela y en España de la existencia de este centro, es un orgullo compartir con ustedes. To us, from Spain, it's with pride that we're able to share with this center. Estudié en Alemania porque fracasó el socialismo. I studied in Germany because socialism failed. Y he de reconocer que cuando escuchaba la palabra imperialismo o la palabra oligarquía, pensaba que eran conceptos muy viejos, muy arcaicos, muy antiguos. When I used to hear the terms imperialism, oligarchy, I used to think they were very archaic terms. Hasta que llegué a América Latina y vi que sin esos conceptos no podíamos explicar nada. And that was until the point in which I came to Latin America. And no podíamos entender la realidad de América Latina sin utilizar el concepto imperialismo y el concepto oligarquía. We weren't able to understand the reality of Latin America until we were able to use such concepts as imperialism and oligarchy. Y vimos trabajando en Venezuela que la embajada de Estados Unidos existe. We saw in Venezuela that the embassy, the U.S. embassy, exists. Que había élites venezolanas en contacto directo con la embajada norteamericana. There were Venezuelan elites that were directly in contact with the U.S. embassy. Vimos que la CIA existía y que pagaba muy mal. We saw that the CIA existed and they paid very badly. Porque nos querían siempre comprar y decíamos, coño, paga un poco más. They always try to buy us and say, damn it, you could pay better than that. Como han explicado mis compañeros, Venezuela antes de la llegada del presidente Chávez era un erial, era un desierto. As was explained by my comrades here before the arrival of Chavez, Venezuela was nothing but a desert. A mí me gusta mucho allí ir a discutir con la oposición, ir a las televisiones de la oposición y a menudo les digo lo siguiente. I like to go on TV to have a discussion with the opposition and I tell them the following. Era un país lleno de ríos poblados de leche y miel. It was a country that was populated. It was a nation of rivers that was of honey and milk and honey, flowing with milk and honey. De los árboles caían frutas dulces y llenas de alegría. It was a country of fruit trees that used to generate happiness. Angelitos rubios tocaban en arpa en las nubes de algodón. Blonde angels used to play the harp in this paradise. Y llegó Chávez y lo jodió todo. And came along this guy Chavez and he screwed everything up. La realidad era que en el año 98 esa oligarquía que había gobernado durante 50 años el país. The reality is, by 1998, the oligarchy had been governing the country for 50 years. Presentó de candidata a la presidencia del gobierno a una ex-Miss Universo. And they presented as a candidate one of the ex-Miss Universe as a candidate. El presidente Chávez ganó en unas elecciones donde la mitad de la gente siguió sin votar. President Chavez won the elections in the context of an election in which more than half didn't participate. Pero para una parte importante de la población que ya no tenía esperanza, el presidente empezó a ser una esperanza. But for that portion of the population that no longer had hope,
he started to generate hope in them. En los pueblos que han perdido la esperanza, suele ser común buscar la figura de un héroe, de un santo, que les rescate del mal. For those peoples that had lost the hope, what they were looking for was a figure of a saint, of a hero, who would be able to rescue them from the horror. Pero la magia de Venezuela actualmente es que ese pueblo que había elegido a un héroe para ser salvado, salvó al héroe y fue el mismo pueblo el que mató al dragón. And it was the magic of the situation in Venezuela. It's the same people that actually elected the hero. It was the same people themselves who had killed the dragon. Y por vez primera en América Latina, después de un golpe de Estado, el pueblo fue capaz de recuperar a su presidente constitucional. And it was the first time in Latin America, in Venezuela, after a coup d'etat, the people themselves were able to rescue their leader. Y se recuperó una figura muy propia de la tradición latinoamericana que desde fuera no se entiende, pero que tiene un fuerte anclaje en la historia de ese continente. And it was a figure that was recuperated, which is very much a part of the tradition of Latin America. It's part of the basic fabric of the tradition of Latin America. Que es la figura de un militar comprometido con su pueblo. And that's the figure of a military person who is committed to his people. Y que en la historia siempre han sido derrocados, diría que en el 100% con ayuda de los Estados Unidos. And the history also is a history of defeat as a result of the participation of the United States. Una vez que se gana el gobierno en el año 98, seguramente empiezan los problemas reales. When the government won in 1998, it was said that that's when the problems had begun. Estoy acordándome ahora mismo de una novela preciosa de Omar Cabezas que se llama La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Es algo más que una inmensa. Yeah, the mountain is something more than a beautiful prairie. Oh, okay, yeah. I remember like a soap opera of Omar Cabezas. No, sorry. Okay, que narra todas las peripecias de la guerrilla sandinista en la montaña. Narra toda la historia de la guerrilla en la montaña. La dureza de la vida en el monte. The harshness of life in the mountains. Y de la lucha armada. And the armed struggle. Y la novela termina diciendo: aquel día entramos en Managua y no sabíamos que lo peor estaba por llegar. And the novel ends by saying basically it's once we arrived triumphant in Managua, we didn't know that the worst was yet to come. Los ataques de la oposición, como decían mis compañeros, desde el primer momento exigían también constantemente respuestas. As was pointed out by my compañeros before, the attacks of the opposition was something that generated a response, constant response. En un primer momento, por parte de la derecha y también por parte de los Estados Unidos, se pensó que el presidente Chávez era otro militar más que podía ser controlado. It was from the very beginning. There was a thinking on the part of the right and also of the United States that given the fact that Chavez was a military person, he was a person who can be influenced and controlled. En una ocasión me contaba el presidente Chávez, in another occasion, Chavez had told me su primera reunión con el presidente Clinton. his first meeting with President Clinton. Clinton le dijo al presidente Chávez: presidente, le estoy muy agradecido
Clinton said to Chavez, "I'm very thankful porque en nombre del Plan Colombia usted permite que la Fuerza Aérea Norteamericana sobrevuele territorio venezolano. I'm very grateful because part of Plan Colombia, Venezuela allows the Air Force to go over Venezuelan territory." Y el presidente Chávez contestó, And Chavez responded, tranquilo, Bill, "Calm yourself, Bill. yo también quiero darte las gracias que en nombre de la paz en el continente la Fuerza Aérea Venezolana pueda sobrevolar territorio norteamericano. And I would like to thank you for allowing the Venezuelan Air Force to fly over U.S. territory." Ustedes se imaginan la cara de estupor y perplejidad del presidente Clinton. You could just imagine the stupor and the perplexed look on the face of President Clinton. Muy pronto el presidente Chávez demostró que no iba a ser un presidente más controlable desde el norte o desde las oligarquías. And very soon, Chavez was showing that he was not going to simply be another president that was to be controlled by the right or by those of the north. Gente que había colaborado financieramente en la campaña pretendió imponer nombres de ministros. And people who were collaborating on an economic level with the campaign were trying to appoint certain personalities in certain political positions. Y el presidente Chávez decía, ¿cuánto ha dado este? Apúntalo ahí que ya se lo devolveremos. Chavez Decía, a ver, ¿cuánto ha colaborado este? Ya se lo devolveremos y que se marche. Okay, so basically he would question who collaborated and if not, get him out of here. No, basically he would say how much has been given to the campaign. I said, well, tell him to go out, we will pay them back later. Cuando se tocó el poder real de la oligarquía venezolana, la respuesta empezó a ser mucho más contundente. And when it began to touch the real power of the oligarchy, the response was much more profound. Cuando se recuperaron las riquezas del petróleo, cuando se recuperó el latifundio, cuando se recuperaron las costas, vinieron los paros patronales, las huelgas generales y el intento de golpe de Estado. And when there was the policies instituted on the land against the latifundios, on the question of the petroleum, control of the petroleum and of the coast, that's when the generals and others began their machinations and the attempt at the coup d'etat. El presidente Chávez no es un catalizador, Chavez himself is not a catalyzer, porque el catalizador no cambia con la reacción. because the catalyzer doesn't change with the reaction. Y el presidente Chávez sí cambia en el contacto con su pueblo y en el contacto con sus enemigos. The difference is Chavez does change in the process of his contact with the people and with his enemies. Una de las cosas más claras que ha tenido el presidente Chávez siempre One of the clear things about Chavez has always been es que allí donde en los años 20 había una discusión sobre si era posible el socialismo en un solo país, was a discussion back in the 1920s as to whether socialism would be a possibility in one single country. el presidente Chávez entendió que en América Latina ni siquiera la democracia es posible en un solo país. And Chavez was of the belief that in Latin America, not even democracy would be possible in simply one single country. Y por eso desde un comienzo empezó a articular la alianza latinoamericana, la alianza del sur. And as a result, from the very beginning, he started to plant the idea of an alliance, a southern alliance of all the forces. El segundo gran elemento que él se dio cuenta The second element that he realized es que en un país con una mentalidad rentista propia de un país petrolero era muy difícil armar una democracia. And he also realized basically that in a country that derives its benefit from petroleum,
petroleum country, it's very difficult to actually establish a true democracy. Estos dos elementos, la necesidad de construir la democracia más allá de un propio país y la necesidad de construir una mentalidad diferente, le llevó a su vez necesariamente a un lugar. And it's these two elements, basically the idea of the necessity to create a democracy farther than yourself, and also the necessity to create a different mentality is what brought the process to the point where it was. Y ese punto era el socialismo. And that point was socialism. Yo tenía un profesor en Madrid, en la universidad, I had a professor in Madrid que siempre nos ponía muchos ejemplos. He gave us a lot of examples. Yo recuerdo cuando estudié en Alemania, I remember when I studied in Germany, un profesor siempre nos decía, a teacher always told us los ejemplos son la claudicación del pensamiento. that the thoughts were always like the end point. The examples were The examples the were- end of thinking. End point of thinking. Y yo recuerdo que levanté la mano y, I raised my hand. y pregunté, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Can you please give an example? Como era alemán, no le hizo mucha gracia. Because he was German, he didn't have a good sense of humor. El profesor uno de mis maestros en España, nos contaba la siguiente historia. A professor of mine in Spain told me the following story. Un maestro zen había dedicado buena parte de su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre la verdad y la mentira. So what he did is he dedicated a lot of his life to try to differentiate between truth and lies. Y llegó el día de la enseñanza final. And arrived the day of the final teaching day. El maestro puso un palo, una vara de almendro encima de la cabeza del discípulo. And he put like a pole of almonds on the disciple over the head. Y le dijo, si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. If you tell me that this is real, I will hit you over the head with it. Si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Te golpearé con ella en la cabeza. If you tell me it's not truth, if it's not there, then I will hit you over the head with it. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. And if you are silent, I will hit you over the head with it. La única solución es quitarle la vara al maestro y decirle, ahora te voy a dar yo a ti con la vara en la cabeza. And the only solution is to take the stick away from him and hit him over the head with it. No directamente darle, pero plantearle el problema desde otra dimensión. But not to actually directly hit him, but to kind of plant the idea that there's another way of doing things. Mi maestro decía que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar nuevas dimensiones. So in other words, the teacher is trying to say if something is necessary, then we have to think outside the box and to plant other ideas. Con las reglas del juego dadas, nos van a golpear seguro en la cabeza. Con las reglas del juego, Oh, given. yeah. Okay, with the rules of we have to make up the rules. Me llamó mucho la atención, me emocionó ver que la revolución bolivariana se hacía sobre la base de una frase de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. One thing that really called my attention about the Bolivarian Revolution was the base of it was a saying of Simón Rodríguez, El maestro. the teacher of Simón Bolívar. La frase es, inventamos o erramos. It says we invent, or basically we get rid of. Esto implicaba que la revolución bolivariana iba a hacerse en buena parte sobre el ensayo y el error.
And so basically the Bolivarian Revolution was based on the actual practice and error. Había una gran consciencia de que el socialismo del siglo XX nos había dado un mapa de navegación de hacia dónde no debíamos ir en el siglo XXI. And one thing that we did have, based on the knowledge of socialism of the 20th century, is how to navigate and not to reproduce those errors. Pero aprendimos de manera muy difícil. But we learned in a very difficult way. There is no translation. Aprendimos a los coñazos. We learned. How's your imagination? Aprendimos a los golpes. Yeah, we learned the hard way. Tardamos tiempo en entender que puedes ganar unas elecciones, pero no tener el poder. We learned in time that we can gain the elections, but not have power. Algo que ya había visto Lenin en los años 20. And that's something that Lenin saw in the 1920s. No teníamos a los funcionarios del Estado, We didn't have the functionaries of the state. no teníamos a los expertos en relaciones internacionales, We didn't have international experts with regards to international. no teníamos la diplomacia, We didn't have the diplomacy. no teníamos los economistas, Didn't have the economists. la universidad. University. Es decir, nos faltaba el know-how de cómo se lleva un país. We didn't have the know-how of how to maneuver a country. Y además había gente muy poderosa poniendo palos en las ruedas. And what we had at the same time, people who were very powerful, who were creating obstacles in the way. Y además esa gente tenía la posibilidad de poner una lupa sobre nuestros errores para magnificarlos, para hacerlos enormes. But these people had magnifying glasses that can take any little error that we had and magnified it tremendously. Y yo sé que ustedes tienen aspecto de ser perfectos, And I know that you are perfectionists, pero yo no resisto una lupa sobre mi existencia. but I cannot resist, I do not stand the test of a magnifying glass. Y los países menos. And the country is a lot less. Ellos tenían los medios de comunicación, They have the means of communication, el dinero, money, relaciones internacionales international relations, y el apoyo firme y decidido de los Estados Unidos. and the very firm, solid support from the United States. Pero también la revolución bolivariana tenía sus ventajas. But also the Bolivarian Revolution had its advantages. En primer lugar, un pueblo consciente. In the first place, it was a conscious people. Era muy impresionante ver durante el paro patronal It was very telling during the stoppage, con las, the un knockout, con las tiendas cerradas, sin gasolina, sin transporte, sin mercado. Ese pueblo aguantó consciente porque sabía que se estaba jugando la democracia. and it was impressionable to see the stores closed, the markets closed, everything closed, because people knew that they were playing with their power. Y como en esa película de ese héroe demócrata, Bruce Willis, And in the film, the great hero of democracy, Bruce Willis, Armagedón, Armagedón, cuanto más disparaban, más fuerte era el proceso revolucionario. and so when they shot at him more, the more revolutionary and strong he became. Tuvimos la suerte también, como una ventaja de este proceso, We also had the luck of another aspect of this process, de tener un liderazgo poderosísimo. of having a leadership that was extremely powerful. Ahora que no nos oye nadie, salvo el informante de la CIA que esté con nosotros, ahora que nadie nos oye, salvo el informante de la CIA que esté cubriendo la reunión. It's just the CIA, which is... No, the CIA that might be here with Oh, us. that's what I thought. It was a joke. It was a joke. Now I get it. In Spanish it's more funny. Es más gracioso en español.
pero no voy a hacerme gracioso. Decía que he tenido la fortuna de conocer a gente en el ámbito académico muy brillante. I've had the luck of knowing people in the academic circles who are very brilliant. Jürgen Habermas, Anthony Giddens, Alain Touraine. Yeah, these figures. Pero la inteligencia y la capacidad del presidente Chávez a mí me ha impresionado. But the intelligence and the capacity of President Chavez is something that's extremely impressionable. Creo que ese tipo de líderes nacen en los pueblos una vez cada mucho tiempo. I think it's these type of leaders that are born within peoples once in a long while. La gran ventaja, creo, de Venezuela, junto con ese líder tan poderoso, es el pueblo consciente. I think one of the great advantages of Venezuela with such a powerful leader is also to be accompanied by a people that are so conscious. Algo que han reconocido incluso los analistas de la derecha, And it's something that even the right-wing analysts have been able to recognize. es que el pueblo venezolano se ha politizado. The people of Venezuela have been politicized. Un pueblo despolitizado es un pueblo al cual se le ha retirado la idea de conflicto. The people who are depoliticized are those who have retired, gone away from the idea of conflict. Un pueblo politizado es un pueblo que tiene muy presente la idea de conflicto. The people who are politicized are those who have the idea, the concept of what is conflict. Conflicto de clase, Class conflict, conflicto de raza, race conflict. más débil, pero creciente, un conflicto de género. And perhaps weaker, but also to have a concept of conflict of gender. Eso ha permitido en Venezuela que el desprestigio general del neoliberalismo allí sea algo cotidiano. And it's the this is something that the attacks of neoliberalism against Venezuela. It's a very complex. Acabo de venir de Buenos Aires. From Venezuela, from Buenos Aires, someone has just come. Y me llamaba la atención que en el metro la gente leía el sujeto estructurado en Lacan y la epistemología ontológica del conocimiento. I've just come from Buenos Aires. It's another joke. It's the epistemological whatever it is. Bla, 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 of Lacan. En Venezuela no hay ese nivel tan sofisticado de lectura política. In Venezuela, there isn't this kind of very sophisticated level of talking. Pero el pueblo sabe quién es Evo Morales, The people know who Evo Morales quién is. es Rafael Correa, Who's Rafael Correa? dónde están las diferentes capitales de América Latina, Where are the different capitals of Latin America? sabe quiénes son los Estados Unidos They know who the United States is, where it is. y ha desarrollado una conciencia que es la principal garantía que sostiene la revolución bolivariana. And they have developed a consciousness which makes, which is the most important guarantee of the Bolivarian process. Termino porque quiero que hablemos todos. I end here because I think all of us should talk. Hay gente que reprocha al presidente Chávez haber polarizado Venezuela. There are people who attack Chavez with the idea that he has polarized Venezuela. A esa gente yo le diría To these people I would say, que cuando se cava una trinchera solo hay dos lados. when the trenches are overcome, there's only two sides. Y quien cavó la trinchera fue la oposición venezolana. And the ones that have finished with the trenches is the opposition. Déjenme contarles algo que, como vengo de muchos viajes, ya no sé dónde lo he contado, pero lo voy a contar. I'd like to be able to tell you something, and I'm not sure, given the fact that I've
been traveling around so much, I'm not sure where this story is coming from. Sí, pero creo que lo conté ayer, pero lo cuento igual. Tuve la ocasión de estar en Venezuela en un acto donde estaba el presidente Morales de Bolivia y el presidente Chávez. I was in an act where there was the president of, the presence of Chavez and Evo Morales. Y desde el podio, desde la mesa, el presidente saludó a Alberto Granado, la persona que con aquella moto recorrió América Latina con el Che Guevara. From the podium, there was the presence acknowledged of Alberto Granado, who accompanied Che Guevara on the motorcycle in Latin America. Y el viejito se levantó en primera fila. And he got up, the old man got up in the first row Y llamó a los presidentes. to call the presidents. Venga, venga. Come over here. Los presidentes se quedaron medio sorprendidos, They were surprised. se bajaron de la mesa y fueron hacia el viejito. They came down from the table and they went to the old man. Pequeñito He was little. y tal. Los abrazó They embraced him fuerte strongly. y les dijo, yo pude oírlo porque estaba ahí al lado: I could hear what was said because I was at his side. presidentes, Presidents, si el Che Guevara estuviera aquí, if Che Guevara was here, estaría emocionado de ver todo lo que ha aumentado la integración latinoamericana. he would be very, very moved, very inspired by the level of integration that we see here now in Latin America. En un lado de la trinchera están aquellos que quieren vender al norte Venezuela. One side of the trench, you have those who still want to sell Venezuela to the north. Al otro lado están los que han peleado porque la integración latinoamericana sea hoy más fuerte que en ningún otro momento de la historia. And on the other side, we have those forces that have been realizing the integration in Latin America in a way that's much stronger than ever. En este lado de la trinchera está un pequeño país, Venezuela, que ha sido capaz de poner en la agenda internacional el multilateralismo frente a la hegemonía única estadounidense. And on this level, there's this small country, Venezuela, that has been able to place on the agenda the whole issue of the hegemony in multilateral relations that exist. Esto no es sencillo porque a veces tienes extraños compañeros de cama. Because this is not simple because like politics has strange bedfellows. Pero tampoco se puede analizar con simpleza, But at the same time, we can't analyze this in a simplistic way. porque el imperio existe y es muy peligroso. Because imperialism does exist and it is very dangerous. Basta mirar ahora a Honduras o a Irak. And because it's sufficient to see the examples of Honduras or Iraq. En un lado de la trinchera había un 60, un 70% de ciudadanos y ciudadanas que eran invisibles porque no existían. On one side of the trenches, we see 60 to 70% of the population which remained invisible. Y esa gente a día de hoy, en este lado de la trinchera, ya son visibles. And it's these people precisely on this side of the trenches that today are in fact visible. Ya no son solo blancos, And they're not only white, ahora son de muchos más colores. there are many other colors. En este lado de la trinchera están las misiones. In this side of the trenches, there are the missions. Que es una nueva forma de inventar el Estado con la participación popular. It's a new form of inventing the state, of popular power. ¿Es una solución perfecta? Podríamos preguntarnos. It's a perfect solution. You could ask us. No, tiene muchos problemas. No, in fact, that there's many problems. Pero hay algunas metas del milenio que estaban marcadas para el 2015 y ya se han cumplido en Venezuela. But there are the Millennium Goals for 2015, and we've already reached them. A lot of them. Naciones Unidas ya ha declarado a Venezuela libre de analfabetismo.
The United Nations has already declared Venezuela to be free of illiteracy. En este lado de la trinchera se recuperó la riqueza natural del petróleo y se enseñó a otros países que ese era un paso necesario para la soberanía. And on this side of the trenches, we have been able to recover a lot of the national wealth and to show other nations that have it. Y en este lado de la trinchera, cuando en Europa habíamos tirado la toalla respecto del socialismo, And it's on this side of the trench that we see, whereas in Europe, they've already thrown in the towel with regard to the concept of socialism. volvieron a poner el socialismo en la agenda política. And there was a return to the concept of socialism on the agenda. Hay muchos problemas en Venezuela, There are many problems in Venezuela, pero hay mucha alegría y mucha esperanza, but there is a lot of happiness and a lot of hope, porque también hay muchas convicciones. because there's many convictions. Y como decía Bertolt Brecht, I think, as Bertolt Brecht has said, los pueblos con convicciones son pueblos con esperanza. people with convictions are people with joy. Muchas gracias.